पोठवारी में कहते हैं, बल्कि पोठवारी ये कहते हैं, जेड़ी बला अशनी बुनो अशनी। जो ये बात समझ रहे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीब मुल्क है और अजीब निज़ाम है। आज़ाद कश्मीर में बिजली 3 रुपए यूनिट बिक रही है, हुकूमत दे रही है, और एक हमें पंजाबी होने की सजा दी जा रही है। 73 से 80 रुपए पर यूनिट हम पंजाब में बिजली खरीद रहे हैं, और पूरे मुल्क से गाली भी हमें पड़ती है। मेरा सवाल है, निज़ाम चलाने वालों, हुकूमत चलाने वालों, हुकूमतें चलाने वालों, ये क्या निज़ाम हुआ कि एक जगह बिजली 3 रुपए फी यूनिट है और दूसरी जगह 73 रुपए से 80 रुपए फी यूनिट तक पड़ रही है। वैसे ही सोचता हूँ ये पंजाब में रहने की सजा है। और मजे की बात यह है कि कहते हैं हुकूमत पंजाब की है। मेरा ख्याल है ये जो नारा था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग, उस पर एक मर्तबा फिर बात करना पड़ेगी। ये बताइए कि ब्यूरोक्रेट, हायरार्की, वो तो टैक्सों से इस्तिथना पाए, और जो अवाम है उन्हें सजा पाए, वो सजा दी जाए। अब आप देखें, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए सख्त फैसले करना हो। भाई ये और कितने, और कितने सख्त। IMF को खुश करने के लिए एक वजीर खजाना और आ गए, बाहर से लाए गए, कहते हैं बड़े बैंकार हैं। ये इसका हम वजन एक और लफ्ज़ है, बड़े बेकार हैं। क्योंकि अवाम को तकलीफ देकर किसी इदारे के बियाब पे, यानी IMF के बियाब पे, आप अवाम को तकलीफ दे सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, लावा पक रहा है, और अब हाल वो होगा पंजाब में, पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, जो आज़ाद कश्मीर में हुआ। वो पोठवारी में कहते हैं, बल्कि पोठवारी ये कहते हैं, जेड़ी बला अशनी बुनो अशनी। जो ये बात समझ रहे हैं, ये बलाएं कब तक हमें पड़ती रहेंगी? कब तक लोगों को झूठ के जरिए गुलाम बनाया जाएगा, मुल्क को चलाया जाएगा? एक और बात कहूँ, मौलाना फजल रहमान उन्हीं की पैदावार थे या उन्हीं के थे जिनके खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन आपने सोचा कि अगर मौलाना फजल रहमान सिर्फ मुल्क में देवबंद के मदरसों से तलबा को निकाल लें, तो फिर कौन है जो मुकाबला करेगा? लिहाजा जिम्मेदारों को ये सोचना चाहिए कि मुल्क इस तरह से नहीं चलते, और जो सोच रहे हैं कि इमरान खान को ख़त्म कर दें, वो ये सोचें कि ये सोचने वालों के साथ क्या हुआ जो कहते थे भुट्टो कब्र में डाला जाएगा। भुट्टो कब्र में तो डल गया, अभी तक आपको डरा रहा है, और अब तो देखें बिलावल उसका जानशीन है। मेरी राय में शहीद भुट्टो ज़्यादा उस भुट्टो से ताकतवर बना है, बन रहा है और बनेगा। अब ज़रा एक और तरफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अपने काम में सबसे आगे हैं।
لیکن وہ منٹ منٹ پر غور کرنے والی حکومت کو صحیح معنوں اپنا قد کاٹ صحیح معنوں میں بڑھا رہے ہیں. کوئی بات ہوتی ہے فوری ایکشن. ابھی کرکٹ کا جو ہوا اس میں دیکھ لیں ان کی کارکردگی کیا ہے. لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ملک میں جو حالات بن رہے ہیں ان میں ایم کیو ایم کراچی اور لندن ایک ہونے کی طرف جا رہی ہے. اور اب ذرا وہ موضوع جو آج سارا دن ٹیلی ویژن پہ چلتا رہا کہ مخصوص نشستوں پر جنہوں نے سنی اتحاد نے جو کیس کر رکھا تھا وہ آج فیصلے پر ججز پہنچ گئے. اب انہوں نے باہم صلاح مشورہ کرنا ہے. یہ فیصلہ بہت مقبول فیصلہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت کنٹروورشل فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. وہ اکثر میں لکھا کرتا تھا یا بولا کرتا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں اور جو نظر نہیں آ رہا وہ ہے. آپ دیکھیے گا کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا. دیکھیے ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وفاقی حکومت نے آئی ایس آئی کو کال ٹریس کرنے کا اختیار دے دیا ہے. میرا کوئی تبصرہ نہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے. اور ادھر قاسم سوری کی جائیدادوں کے نوٹس جاری ہو گئے ہیں اور عدلیہ اس قانون سازی پر جائے گی، رائے دے گی جو سوشل میڈیا کے بارے میں قوانین کے حوالے سے ہے. کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ کے پی اسمبلی میں بہت سارے ملازمین ارکان اسمبلی نے رکھوائے ہیں اور پنجاب حکومت نے ایک اور کام کیا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے 500 یونٹ تک کا سولر سسٹم قرض پر یعنی آپ کو ادھار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور بات آگے بڑھائیں تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ناراض بلوچوں کو دعوت دے دی ہے مذاکرات کی. یہ ساری باتیں میں نے جستا جستا آپ کے سامنے رکھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہو رہا ہے. اور کہتے یہ ہیں کہ رات کو کئی بار جیل کھلتی ہے اور عمران خان سے لوگ اہم ترین لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں. تو یقیناً کچھ ہو بھی رہا ہوگا آج اتنا. لیکن اگر آپ کا کسی کا بھی کوئی موقف ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں کہ وہ موقف آپ کا دوں. اس کے لیے آپ مجھ سے 0307 5000879 پر بات کر سکتے ہیں. خدا حافظ.